Bonjour à tous, bonjour à toutes، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لتلاميذ البكالوريا خاصة باك إيكو باك إيكونومي جيستيون كيف حتى جماعة الباك سيونس وباك مات وباك تكنيك يقراو البروبابيليتي معناتها تبعهم الفيديوهات. اليوم باش نعملو لوا بينوميال وبروبابيليتي كونديسيونيل معناتها بروبابيليتي كونديسيونيل وبعد باش يجينا في الاخر كيستيون على لوا بينوميال. نقراو ليكزارسيس مع بعضنا. Un sondage effectué à propos de la construction d'un barrage a donné le résultat suivant. 65% des personnes sont contre la construction. Parmi les personnes qui sont contre cette construction, 70% sont des écologistes. Parmi les personnes qui sont pour la construction, 20% sont écologistes. On note c'est l'événement, la personne concernée est contre la construction dès l'événement contraire. D ou l'événement contraire de C, la personne concerne et avec la construction, je compte. Bon. E, l'événement, la personne concernée est écologiste. F, l'événement, la personne concernée est contre la construction et n'est pas écologiste. ETL, et n'est pas écologiste. Calculer les probabilités suivantes, P de C, P de E sachant C et P de E sachant D. Tout d'abord, je n'ai P de C. C est l'événement. La personne concernée est contre la construction. Bon, 65% des personnes qui sont contre la construction. La probabilité de l'événement C, personne concernée est contre la construction, et 65 على 100, autrement 0,65. On commence la correction. تنساوش تعملوا abonner للشين. Alors, question 1. Calculer P de C. P de C égale P de C, autrement la probabilité que la personne concernée contre la construction. Nous avons vu que 65% qui sont contre la construction, donc c'est 65 sur 100, c'est 0,65. Bon. Maintenant, قال P de E sachant C. نقراو مع بعض نساع شنو هو l'événement E sachant C. Bon. ال E هي شنو dès l'événement contraire. Bon, E, la personne concernée est écologiste. Écologiste, sachant que parmi les personnes contre la construction. Parmi les personnes qui sont contre cette construction, 70%. Autrement dit, écologiste, sachant qu'il est contre la construction, 0,7. P de E, sachant C. اللي هي أنا زاد النجم نكتبها هكا P de E sachant C كيف même notation égale à 0,7. Bon من بعد قال لي P de E sachant D. P de E sachant D D est l'événement contraire, autrement la personne concernée est avec la construction. Autrement écologiste et avec la construction. Bon, ou bien pour la parmi les personnes qui sont pour la construction, 20% sont écologistes, autrement 0,02. Écologiste et pour la construction ou avec la construction, on a 20%. Donc P de E sachant D égale à 0,2. B. بعد قال لي calculer deuxièmement petit a هذه calculer la probabilité qu'une personne soit contre la construction ET et soit écologiste. ET mat intersection. ET mat intersection. Soit contre la construction.
Bon, contre la construction, l'événement c'est et écologiste هو l'événement E. Alors je dois calculer P de C inter E. هنا je dois ou bien en utilisant l'arbre متاعنا l'arbre de choix نقولوا احنا باهي نرسموا l'arbre بعضنا باهي تبعوني بالليل contre la construction هي 0,65. Alors pour la construction بتجينا ديما هذه وهذه واحد دونك هنا 0,35 هذه 0,35 ريتو هذه عبارة بي دو سي وهذه بي دو سي بار بي دو سي بار اللي هو نسميوه احنا بي دو دي اللي هو دي ليفينمون دي باهي هنا écologiste écologiste sachant اللي هو contre la construction اللي هي 0,7 هذه وهذه ديما لي نو كي نجمعهم نلقى واحد الور هذه 0,3 بون نتعدل هنا بون نقولوا احنا écologiste et pour la construction هي 0,2 هذه معناتها écologiste et pour la construction هيك انسي لهنا باش تكون 0,8 خاطر كيف نجمعهم نلقى 8 باهي ريتو هذه 0,7 هذه هي P de E sachant C وهذه هي P de E sachant P de E bas désolé sachant C هنا على هذاك لهنا نحط E ولهنا نحط E بار باهي معناتها écologiste sachant contre ولهنا ماهوش écologiste sachant contre alors هذه 0,2 هي P de E sachant C بار C بار اللي هي D pour la construction وهذه P de E بار sachant C بار هنا E وهنا E بار هذه E بار باهي الكيستيون تاعي هو قال لي écologiste et contre la construction معناتها حاجته P de E inter C égal هذه 0,7 fois 0,65 باهي نعمل الكالكول نتاعي لحظة باش نلقى 0,4,5 كان تلاحظوا بي دو او انتر سي هذه عبارة عملنا بي دو او ساشون سي بي دو او ساشون سي فوا بي دو سي اللي هي بار ديفينيسيون هيك بي دو او ساشون سي فوا بي دو سي باهي وهكا نكون جاوبت على الكيستيون تاعي اللي هو calculer la probabilité qu'une personne soit contre la construction et soit écologiste معناتها سي انتر او عملناها بالاربر بتاعنا باهي بي تي بي calculer la probabilité qu'une personne soit pour la construction et soit écologiste معناتها pour la construction et soit écologiste alors باش نخدم بهذه
سي بار معناتها ماهوش كونتر اي سوا ايكولوجيست. هذه في هذه معناتها بي دو او انتر سي بار égale 0,2 fois 0,35. نعمل الكالكول متاعي باش نلقاها 0,07. باهي الكيستيون c'est en déduire la probabilité qu'une personne soit écologiste. أنا باش نخدم بالفورميل ou bien formule de probabilité totale اللي قلنا bon qu'une personne soit écologiste. باهي معناتها ينجم يكون écologiste. bon écologiste ايش ينجم يكون écologiste et contre la construction ou écologiste et pour ou avec la construction, c'est barre. Alors P de E égale P de E inter C plus P de E inter C bar. Autrement, la probabilité que soit écologiste et contre plus la probabilité soit écologiste et pour la construction égale. هذو هي حسبناهم اللي هي 0,455 plus 0,07. تعملوا كالكيل واضح بعد كيفاش المهم فهمتوا كيفاش هذا الكالكيل عطوا وحدكم. نتعداو للكيستيون اللي بعد. Troisièmement, calculer la probabilité P de C sachant E. Bon, P de C sachant E. كان تلاحظوا تو عطانا لوبوزي كنا نخدمو E sachant C E بار sachant C E sachant C بار E بار sachant C بار معناتها نخدمو ايكولوجيست من الأول. معناتها ليكزارسيس ديما كلاسيك هكا يجيك المرة الأولى يجيك ساشون مالادي ومن بعد مالادي ساشون تيست مثل تيست بوزيتيف ساشون مالادي تيست بوزيتيف ساشون نون مالادي اتسيتيرا. من بعد في الآخر يقول لك مالادي ساشون تيست بوزيتيف يقلب لك. تو باش نعمل بي دو سي contre la construction sachant اللي هو écologiste. On applique la définition هي c'est P de C inter E divisé par P de E. Alors nous avons vu نعرفوا انه P de C inter E هيك 0,455 divisé par P de E. bon هنا باش نولي نعمل الكالكول متاعي لحظة بالله 0,455 plus 0,07 ça fait 0,525 divisé par 0,525. ومن بعد تعملوا الكالكول تلقاو احسبها بالكالكولاتريس تلقى النتيجة متاعك. باهي نتعداو للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي هو كاتريامون قال لي مونتري كو لحظة قال لي مونتري كو بي دي اف 0 فيرغول هذه 0,195 bon F, F, la personne concernée est contre la construction et n'est pas écologiste. La personne concernée est contre la construction et n'est pas écologiste. معناتها contre la construction هي C
et n'est pas écologiste inter E bar معناتها هذه contre la construction et n'est pas écologiste معناتها باش نعمل 0,3 fois 0,65 alors quatrièmement F, la personne n'est pas écologiste, autrement E bar est contre la construction. Donc, la probabilité de F égale P de E bar inter C égale نرجع للاربر نتاعنا ريتو الاربر قداش تعاون E bar هيك P de E bar sachant C fois P de C pour trouver P de E نكتبها هنا pour trouver P de E bar inter C je dois calculer 0,3 fois 0,65 عبارة عن P de E bar sachant C fois P de C. بون يلزم كي نحسبها نلقى هيك نلقى النتيجة هذه 0.195. زيرو تروا فوا زيرو احسبوا معاي باش تأكدوا اللي خدمتنا صحيح فوا 0.65 إيجال لحظة نحسبها effectivement نلقى 0,195. السؤال المهم واللي أنا حاجتي به تو إن المهم منعنا إنه P de F égale 0,195. نرجع نقراو مع بعضنا السؤال الآخر واللي هو قال لي on choisit au hasard 5 personnes, quelle est la probabilité qu'au moins une d'elles soit contre la construction et ne soit pas écologiste. باش يختار au hasard 5 عباد. شنو هي la probabilité؟ لا on choisit au hasard 5 personnes باش يختار 5 عباد. quelle est la probabilité على القليلة واحد فيهم contre la construction وماهوش écologiste. هنا واضح باش نخدم باللوا بينوميال. علاش؟ هو الان مولوا بينوميال شنو هي البارامتر نتاع الان هذيك اللي هي خمسة عباد والسكسي نتاعها شنو هي السكسي انه parmi هاد 5 personnes هاد ان بيرسون la probabilité qu'au moins d'elles soit contre la probabilité qu'au moins une d'elles واحد منهم contre معناتها contre la construction il ne soit pas écologiste معناتها اللي هي عندنا 0,195 عبارة قال لي au moins contre la construction il ne soit pas écologiste. اللي حسبنا البروبابيلتي اللي هي نتاع الاف هي نرجع بك اف la personne et contre la construction il n'est pas écologiste. باهي هنا كيفاش نجاوبوا بالضبط ركزوا معايا. باهي نقولوا soit x la variable aléatoire qui donne x la variable aléatoire ici qui donne le nombre de personnes le nombre des personnes
qui sont contre la construction, qui sont contre la construction et ne soient pas écologistes. Ah, ils ne sont pas écologistes. Désolé, mais je ne sont pas. Ils ne sont pas écologistes. Et je n'ai pas x suit une loi binomiale. La loi binomiale. X suit la loi binomiale de paramètres bon قدام البيرسون هم 5%. البارامتر n égale à 5 n بتاعنا 5 السكسي بتاعنا يكون f معناتها p de f خاطر p de f ديجا راني مكتوب لهنا la personne concernée contre il n'est pas écologiste هنا حاجته ب contre il ne soit pas écologiste donc السكسي هو 0,195 et p égale p de f égale 0,195 باهي. Alors et par suite la probabilité qu'au moins une de ces personnes soit contre la construction et ne soit pas écologiste هو p de x supérieur ou égal à 1 على قليلة خاطر على قليلة par suite la probabilité مانيش باش نكتبها انتم كتبوها la probabilité بعد ما نكتب هذا نقول alors la probabilité qu'au moins une personne soit contre la construction et ne soit pas écologiste هو معناتها الاكس على قليلة أكبر من واحد معناتها يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة هاكا نقولو بي دو اكس supérieur égal à 1 اللي هي 1 moins l'événement contraire اللي هو x inférieur à 0. Ah, 1 moins p de x égale à 0, désolé. L'événement. معناتها p de x égale à 0 عكس au moins هي شنو aucune personne p de x égale 0 كنقول x نرجع بك لهنا x la variable aléatoire نقرا x la variable aléatoire qui donne le nombre des personnes qui sont contre la construction et ne sont pas écologistes. عكسها aucune personne معناتها باش نلقى au moins نعمل aucune personne هي هذه p de x égale à 0 donc باش نلقى au moins 1 moins p de x égale 0 alors la probabilité qu'au moins une personne contre la construction ne soit pas écologiste c'est 1 moins p de x égale à 0 واللي هي égale à 1 moins هنا 5 définition تقول هكا 0 دونك قبل ما نعمل هيك بالله نذكرك في القاعدة نتاع اللوا بينوميال P de x égale à k هي CNK fois P puissance k fois 1 moins P puissance n moins k en général. بالطبيعة x suit la loi binomiale de paramètre n de paramètre n et p سكسيم تاعنا p معناتها هنا p de x égale à 0 ال n هي 5 هيك ال n 5 ال k 0 لهنا هذه ال a تاع هذا ال تاع هذا بون ال p سكسيم تاعي هو 0,195
puissance k اللي هي زي 0 fois 1 moins 0,195 puissance n moins k 5 لصفر 5 باهي égal باش نكملها هنا 1 moins سي 0 parmi 5 سي 0 parmi 5 هي 1 معناتها هذه 1 وهذه 1 و 1 moins 0,195 لحظة بون باش تبقى لي بون نحسبوها ميساج تبقى 1 moins 0,195 puissance 5 alors égal 1 هذه 1 fois 1 تبقى 1 moins 0,195 puissance 5 ومن بعد تعملوا الكالكول بتاعكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بتاع اليوم. نلقى تفاعل نعمل لكم فيديو على الجراف نون اورينتي. الى اللقاء في حصة قادمة.